Witam serdecznie, tak niespodziewanie, ale tutaj coś ciekawego znalazłem. Do you renounce your gods? Answer me. O, wizytor. Why are you doing this? Behold your so-called gods. You are demons. They burn. They are nothing. You shed tears for this creature while your heart should be full of joy, welcoming the light. Forget your pagan, foul teachings. Embrace the true faith. You are mad. Wojowniczka, okej. Ha, nie wygląda na wojowniczkę. O kurde. Zamordował go. Inquisitor? You! Stop where you are. The pagan stink of these soulless natives taints you. You bring demon-spawned barbarians through our gates. This man just killed some helpless soul in front of our eyes, and he calls us barbarians. Who are you to address with such familiarity? I am the Inquisitor Aloysius, and you will be going nowhere lest your answers give me satisfaction. Bo nie wie, kim ja jestem. Do you believe that the God of Light is the one and only God? Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. Ja się nie będę z nim zgadzać. Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor will be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. You cannot hide from the divinity behind politics. But very well. I leave Wymięk. Miętka faja. I shall allow you to continue along your path. I am certain ours will cross again, and be aware that wheresoever you wander, you shall be weighed, measured, Dobra and tam. judged. Idźcie tam, inkwizytorze. A teraz siemanko. Śmieszna sytuacja, ponieważ sobie tutaj zwiedzałem San Mateos. Chciałem sobie tutaj popatrzeć za nowymi jakimiś rzeczami do zbroi czy coś i tak dalej, i tak dalej. No i wpadłem na tego gościa, także od tego zaczniemy odcinek tak nietypowo. I pójdziemy robić stare państwa w nowym świecie. W takim wypadku, jeżeli już tutaj jesteśmy. No tutaj niestety spłonął ten demon. Ten... A tam jest. Ten tubylec nie żyje. A my idziemy teraz do gubernatora. Zobaczymy, co on nam tutaj powie. It seems like you do not hold the priests of... Young man. Pardon me. Are you not part of the new governor's entourage? I'm his cousin, and I'm accompanying him on his mission to Tir-Fredi. What can I do for you, Father? Bishop Petrus. How divinely fortunate this is. Did you know that I had the honor of meeting you at your uncle's court when you were a child? I would never have imagined that you would grow up to resemble the island natives so closely. The island was yet to be discovered. How could you have known? You haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young boy. I'm on my way to New Serene as an ambassador to the new governor. Do you think there would be room for me to accompany you? The roads are not truly safe. I must first meet the Mother Cardinal to present my respects on behalf of my cousin. I will accompany you, and then we can take the road together.
I'm so happy our paths have crossed Ten gość mi w once ogóle ten again. Petrusa, jakby tak, no średni jakiś taki, jakby nie chcę chyba. A ten gubernator, no i to jest identyczne wejście i tutaj jest po prawej stronie, no identyczne jak w pozostałych dwóch miastach. Your Eminence, in the name of the Congregation of Merchants, I present my best regards. May the light bless you and accompany you on these grounds with inspired guidance. I thank you. We truly kobieta. wish that this visit will strengthen the ties between our two nations. I learned that you crossed paths with that of Inquisitor Aloysius. I Kwartalina. beseech you to forgive his zealous nature. His faith is absolute, and I widziałem jak congratulate absolutna. you to have appeased him. Your faith and your diplomatic skills honor you. Another subject brings Charyzma. me as well. The Malachor. The horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature. For he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse, and we have discovered that this island is home to a cult that venerates willfully. No właśnie, oni są jakimś chyba kultem. What a fortuitous coincidence. A practical excuse for sending the Inquisition out to set the island ablaze. We must unearth this cult and tear it out by its sinister, sinful roots. We started to investigate a village not far from here, where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that a demon is certainly active in the Jaki area. demon, Alas, człowieku. the population is very secretive, and we have great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter, in other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to His Majesty that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague, and his help in obtaining any information from the natives would be extremely welcomed. No Be dobra, certain no. that your message will be transmitted, Mother Cardinal. I look forward to our next encounter. Aha. Kurczę, kogo by tu zostawić? No to wie Telemę. Premium przyraźnik, charyzma. Kurczę, on ma charyzmę, ona ma wigor, on ma intuicję. Vasco by się przydało zgarnąć ze sobą. No bo Vasco... jeszcze troszkę i będziemy mogli, nie? No ale Vasco magiem się nie posługuje. Dobra, na razie... Aha, Vasco musi być, bo ja mam zadanie dla niego. Dobra, no to tego Pietruszka! Ty nie pójdziesz z nami, Pietruszko. Przykro nam. Na razie, Pietruszka. Tam do rosołu. Dobra. Więc w takim układzie, jakim mamy zdanie? Porozumienie z Konstantinem. Okej, dobra, czyli dwa questy jakby kończące i zaczynające się teraz u Konstantina są, także jedźmy tam do niego. Mam 2 punkty do wydania jeszcze umiejętności, ale na razie się wstrzymuję, chcę zobaczyć gdzie jakby... W którą stronę pójdę teraz? Dobra, tutaj oni palą te jedne demony. Ten kupiec jest tragiczny. Chłop nic nie ma, a by tylko chciał, żebym coś kupił, ale on nic nie ma totalnie, nie? On jest... szkoda gadać. Ja bym musiał iść teraz totalnie w prawo. W tą stronę? Tak, dobrze. Totalnie w prawo, pójdziemy do tego Konstantina, Opiusa. Zobaczymy, co tam będzie teraz w dalszym ciągu tego zadania, o. Tutaj się trochę powalczyło, tam się trochę powalczyło. 11 poziom ubity. Czy to tak daleko jest, serio? Podróż, okej.
A, no i zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyście nie ominęli pozostałych odcinków. Do you want to travel without so? Tak, podróż. Nowe To Serene. New Series, let's go. Taktyczna pauza. New serii. W końcu jakiś pistolet by się przydało, lepszy zgarnąć, wydaje mi się, bo z początku gry totalnie, no, trzeba było iść w tą celność, jeden punkt w celność władować, może wykupić właśnie, może, o, broń palna. Tutaj, o właśnie, żeby do tego karabinu dojść może. Mechaniczna dawka, bla bla bla. Bezwodzenie kosztuje mniej, sprawia, że oni bardziej są podatni na kolejny atak. To jest spoko akurat. Tarcza oświeconego, szczególnie skuteczny. No właśnie, to też bym chciał gdzieś tam zobaczyć fizyczny pancerz. Chciałbym do tego dojść na pewno, nie? Tylko się zastanawiam, czy nie lepiej właśnie pójść, albo może w te pierścienie? Nie wiem, ciężki wybór. Na razie zostawię tak jak jest, a pomiędzy odcinkami gdzieś tam, gdzie zastanowię. Może po farmie troszkę levela, żeby jeszcze więcej zdobyć. Ale na pewno tak, do tego zleć przygotowanie. Też jakieś dziadostwo. Głowica. Teraz tak. Plus 60 nie dam rady. Jeszcze nie wiem, gdzie są właśnie te czyste rude żelaza właśnie. Chciałbym zobaczyć. Ale na pewno tak, tutaj bym chciał do paska dołożyć nie wigor, a otwieranie zamków, właśnie. Otwieranie zamków mnie totalnie jara. I im więcej będę miał tego otwierania zamków, tym lepiej mi się wydaje, więc na pewno to będziemy musieli kupić. Plus 24, plus 10, plus 30, no nie mogę. No kurczę, właśnie tej czystej rudy żelaza, ja nie wiem skąd ja to mam wziąć w ogóle. No on zawsze krzyczy, że to ja. On zawsze będzie krzyczał, że to ja. A to nawet podobny jest jakby ten rynek, bo oni tutaj palili tego, tam był potem ten gubernator. Ciekawe. Takie bardzo podobne są do siebie lokacje właśnie. Jedna większa od drugiej, a identyczne praktycznie. O, taka młodziutka. Kuzynie, dzień dobry. Cousin! You have returned to me. Your absence was sorely felt. Nie You don't płacz. appear to be in top form. A house intrigue's keeping you from finding proper sleep. No, nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. I would like, if you would allow me the honor, to introduce Bishop Petrus, emissary of Ptolemy. Your Highness, may the light warm you in its holy embrace. Enchanted to Ja meet choć you. zabrałem, ale dobra. I've come here to Przylaz za mną. present respect from Ptolemy and best wishes from the Mother Cardinal. She has my most sincere thanks. But before speaking further, I would like to discuss matters with my cousin, if you would be so kind. Z gubernatorami najpierw. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. Badając, ładnie They are nazwa. quite motivated, but their research expedition has gone missing and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot Aha, spare bo a to jest ta rescue druga party to investigate. strona medalu, okej, The dobra. Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be a result of a curse. A curse cast by a demon, an evil creature worshipped by a cult of island natives
If you would allow me Wy to jesteście second the jakimś request of our kultem, mother a nie cardinal, tam. we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my son. They have Dzięki. started their investigations in a village where strange events have been Nie lubię taking ich place, totalnie w tym but they're unable to get to oświeconym the mieście. bottom of it. The population keeps its secrets, and Taleme hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Taleme and their inquisitors. We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't Okay. have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad. No Jezu, tego kurta If będę you would teraz allow znięczyć me, ze Your sobą. Highness, I would be honored to assist your cousin on his investigation. Nie, Pietruszka, ty nie idziesz You could nigdzie tam do start rosołu. by indicating the Pietruszka precise do rosołu. location of your nasty Zdecydowanie village. jego nie Of będę course, brał ze Your sobą. Highness. Ja go nie I should lubię. have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my son. Thank you. Nie mów do mnie synu cały czas. Have no to fear, dziwne. Constantine. I will take care of all matters at hand. Anything else? Kongregacja kupiecka, okej, fajnie. No, w wynikach We bitwy were not poinformujmy. able, alas, to stop the clash between the forces of the Alliance and Siora's clan. We arrived at the village and the battlefield too late. The Queen fell. I'm extremely sorry for your loss, Princess. Thank you. My sister survived, fortunately, and Ale we ona are żyje recovering from this przecież. tragedy together. But our clan was extremely weakened by this battle and by recent events. We shall keep a close eye on the Bridge Alliance and their undertakings. Rest assured. You should know that the battle took place in the middle of ancient ruins. The ruins were quite strange. We discovered a fresco that I'm certain was crafted by continental hands. Wydaje mi się, że on... And how ancient are these ruins? Could they date back to the first landings of the Bridge Alliance? They date much farther back than their arrival would explain. My mother and my grandmother have always known them. Siora told me of a legend that spoke of them, about a people from the sea that were vanquished there. Do you think it was the Nords? It is not our custom to found a landlocked settlement. We have our islands, and it is enough for us. If they are ancient, perhaps your people once practiced older customs. This story is troubling, but it reminds me of something that I once read in the reports of Lady Morange. You should go and find her. Perhaps she could tell us more about them. Very well. Anything else? O, i teraz ja się jakby wtrącę. Wydaje mi się, że nasza główna postać pochodzi stąd. Tak jak oni wszyscy zauważyli, on jest bardzo do nich podobny. On, jak ten inkwizytor stwierdził, że ja cuchnę tą tymi tubylcami. I tutaj wychodzi na to, że jakby ktoś już był na tej wyspie wcześniej, jakby z kontynentu, gdzie ja byłem. Wydaje mi się, że jakby jestem jakby tym tubylcą, tylko nie wiem, może porwanym, albo nie wiem, wybito mi całą rodzinę, może dlatego mnie jakby zabrał ten, może to był ojciec właśnie od Konstantina, no ciężko to sprawdzić, ale ja chcę jakby dowiedzieć się tego. A to już rozmawialiśmy, dobra, I'm to going to leave wszystko. now. Goodbye, Constantine. Opił się jeden, nie pitle. O nie, to ja tylko mogę tak sobie z tobą pogadać, to mi się nie chce. No. Teraz pytanie, czym się zająć tutaj? Bo mamy już tak z 15 minut, myślę, odcinka, to myślę, że jeszcze jakąś misję główną zrobimy. To zobaczmy, która jest taka, jedna z ciekawszych, no. Demoniczny kult, tajemnicy starzynych. Aha, po zadaniach pobocznych, kurta... nauki... O, właśnie, misję serii znajdź królową. No, to się tym na pewno zajmiemy, ale... pójdźmy w te ruiny całe. Pokaż na mapie. No, ona jest tutaj gdzieś w tym nowym... serii. Sprawdźmy, co Madame Morange będzie miała nam do powiedzenia
na temat tych właśnie ruin. O, tutaj. Dzień dobry. Pani Morange. Dziękuję, pani Morange. Good day, Lady Morange. Do you remember me? Of course. Sur de Sade, isn't it? I hope that you and your cousin have grown to like it here. But I have little reason to believe you have paid me a visit to exchange civilities. Can I be of service? Rodziny Darcy. No, We would like to have rodziny. some information regarding an important family, the Darcys. Well, I could tell you many things about them, but I suppose that you want to know something in particular? Are there any members of this family on the island? Indeed, Aha, Bastien bo to Darcy, the son of the family, has been Okay. in Serene for some time. Last I heard about it, he was doing business, but that doesn't help in knowing To where jego he brat is. jest. The Darcys' first attempt at establishing themselves on this island wasn't very fruitful, but I seem to recall that since then the son has found a competent associate who's been working here for a long time. Ciekawe kto. Perfect. Could you tell us where to find her? Of course. Ask for a Madame Clerc near the warehouse. Madame on the Clerc. port. That's where she normally is. Okej. I hope the Darcys are not in trouble. Don't worry, madam. Their name was simply mentioned in some business discussions. We are thinking about becoming associates. We would like to know more about them to form an opinion. If you ask me, you should forget this idea, Your Excellency. Their son is a poor business partner. Why do you say that? I do not mean to speak ill of him. Perhaps it would be better for you to form your own No coś opinion. czuję, że jego Well, thank you braciszek for to your nie help, jest taki zbyt Can I help you with any super other fajny. matter? Ale dobra, zobaczmy o te, What do you zapytajmy know o te about the ruiny. ruins found to the northwest of here? The site that the natives call Didakidnadagase. That is not how we pronounce it, but yes, we are speaking of the same place. Your language is difficult to master, but I find it fascinating. Ciekawe, czy się nauczę To tego answer your języka question, kiedyś, jakby, I had żeby countless tłumaczono questions mi to, about the co place to when our znaczy. explorers and scouts first brought back sketches. Intrigued, I went there. I noted the architecture and their decorations. It is certain that they bear a striking resemblance with continental constructions, but they are more ancient. Too old to have been recently built by the Bridge Alliance settlers when they first set foot on the island. To chyba I jednak even nie. questioned the natives, but they only spoke of a people of the sea. My first thoughts went to the Nauts, but they're not known for building large towns, less so cities. There are other ruins on a cliff to the east of here. Perhaps they hide the key to this mystery. I hoped to organize an expedition, but the region is dangerous and hard of access. We explored mines at the bottom of the cliff, but we were not able to find an access to the plateau. If the mystery of these ruins intrigues you as much as me, it is in that direction that you should begin to To look się tam for wybierzemy w answers. takim układzie. Can I help you with any other matter? Nie. My lady, I have to go. Będzie ochotniczaś chyba. Nie Madame Clerc. Nie Madame Clerc. O, nie. Tajemnica starożytnych ruin. Gdzie to się znajduje? Gdzieś. Totalnie prosto, okej. Gdzie? Ty, mam równowagę, no. Tu... O kurde, ale przelaz. No i teraz to się równowaga przydaje, no panie. Tutaj cyk zawiasek za bramką i mamy bramę wschodnią, dobra. Stara kopalnia wskazaną przez Madame de Mrouge. Tutaj coś leży. To jest skrzynunia. No, widzicie? Nie będę mógł je... Okej. To bierzemy. Dawaj desardę. Biegnij. Gdzie on tu są? Glendgnamwar. Oj, nie tak. Zachodnia droga.
13 godzin podróży. O, no, no. Aha. Pietruszka, ja ci mówię, ty nie idziesz nigdzie z nami. Karans. My mother is still held in this outpost near the... I must do everything. But you are already busy. Anything else? I must leave you. Ale dlaczego jestem zbyt zajęty jakby dla jej misji jestem zbyt zajęty? Nie rozumiem takiego czegoś. Jakby mam ochotę, to sobie robię dla niej misję, tak? No According nie. to Lady Morange's instructions, the ruins should be in this area. To tam gdzieś, tak? Czy tu przed nami? Nie wiem. A tu są, dobra. Nie, no już, one już nie są aż tak potężne jak były wcześniej, nie? Jest różnica pomiędzy naszym ekwipunkiem, a tym, który jest teraz. This is the ruins Lady Morange told us about. But I do not know how to get there. The path collapsed. A to jedziemy tutaj. Tunnels in the mine may lead to it. We should go there. Okej. Pozbieram wszystko to, bo to się potem przyda, żeby to po prostu spieniężyć. Gdzie by jeszcze jeden cyk. A na pewno mi się to przyda potem przy właśnie kupowaniu nowych rzeczy i ulepszeń. Aha, to są już mocniejsze. Ten ostatni na końcu. No to pa. Pyk, pyk. Pyk i ubite. Dawaj to, cyk. Wszystko łuska. To chyba coś lepszego jest. Czy coś tu jeszcze widać? Chyba nie. Potężny eliksir zdrowia, no dobra, fajnie, fajnie. Takie rzeczki. Żeby tędy tutaj trzeba było jakoś odwinąć. Tu do góry, cyk. No jesteśmy. O kurczę, tu jest jakaś wioska. Good grief. These are some unusual customers. Greetings, pal. Kupmy. Nie no, chłop to ma dziadostwo jak cholera. Celność, o. Na pewno to będę musiał kupić i celność sobie wziąć. Tragedia, tragedia, tragedia. No tragedia, no po prostu chyba wszystko. Nowe koło zębata, to wezmę, bo to się jakoś tam... Odejdź. It was a pleasure. The entrance to Qualusone is here. The people of the village might be able to teach us a few things. Good day. What can I do? Zapytaj What o can you ruin. tell me about the ruins on the plateau? You aren't the first to ask me about them, but the answer is still the same. I've nothing to tell you. Not that I wouldn't want to, but I've never been there. There must have been a path once upon a time, but it's no longer there. Maybe it collapsed.
Some say that you have to pass through the mines to get there. A few of the tunnels do climb. It's certainly possible, I would say. But those tunnels are all closed, and we have better things to do. The iron ore, it doesn't come out of the ground by itself. Oni mają rudę Do żelaza. anything else? Oj, czy ja mogę popracować z wami? Ja Talk to me about the pokopię. mines. W It Minecrafta wasn't się us that pobawię. first dug them out. They're really old. Centuries old. But those tunnels are full of riches. It takes little effort to unearth the minerals that we want. What more could we ask for? Seeing as how there aren't that many of us, if we were pressed to mine all the tunnels, we'd be too few. But the time will come when folks hear about what we're pulling from these rocks. We won't be alone for much longer. Ja chcę z wami wydobywać. Wypytaj górników, dostaniecie przejście wewnątrz kopalni. No to wchodzimy. Gdzie jest ta kopalnia? Zawalamy w ogóle wszystko. Ty, a ty chłopie, nie będziesz miał jakiegoś tutaj kilofa? Wydaje mi się, że on powinien mieć jakiś kilof chyba, nie? Młoty. Nie no, pistolety, nie. Eliksiry? No wątpię. Kurczę no. Ja bym chętnie... Dobra, palicha. By... Zobaczymy co nam to da. Ja bym chętnie wykopywał sobie tutaj tą rudę. Ja mogę sobie ulepszyć rzeczy, które mam. No to ja bardzo chętnie. A, znając życie mało expa, tutaj też nie dostaniemy, jak będziemy chodzić, patrzeć co tu się dzieje. Lampa. Dobra, włączmy tą lampkę, niech się świeci. Dzień dobry. Cześć, mistrzuniu. Hello, you lost? No. Why do you ask? It's just that we rarely get visitors. Well then, what can I do for you? What can you tell me about the... Not a great deal. To my knowledge, no one's ever been able to reach them. There were some officials from the city that came, but when they saw they couldn't easily climb up to the plateau, they just left. There must have been a path that caved in. Unless some sort of tunnel in the mine takes you there. Anything else? What can you tell me about the mine? It's ancient work. The natives must have dug it out a long time ago and then abandoned it. Even if it is strange work for islanders, it looks more like something we would do on a continent. We're trying to restore it. The rock is extremely rich in iron ore, but the tunnels are very old. You need to go slowly. None of us are in a humour to be buried alive. We did explore a few of them, and we're exploiting the closest. But others, nah, they're still inaccessible. Anything else? If I got this right, this house... Yes. It's not been all that long that we've taken up residence here. For the time being, we've only been working a part of the mine because the veins run so deep in the tunnels. Hopefully more miners will come, and that will attract other craftsmen to our village. We'll see. Anything else? Nie, to I'll leave you wszystko. to it then. Until we meet again. A ja bardzo dziękuję za oglądanie odcinka. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych serii, jakich odcinków z Greedfalla. Zachęcam oczywiście do obejrzenia poprzednich. No i co, do następnego, trzymajcie się.